Drama names. A for Ayodhya Rama, B for Bhargava Rama, C for Chinmaya Rama, D for Dasarada Rama, E for Ishwara Rama, F for Falguna Rama, G for Gunatmaka Rama, H for Hanumanta Rama, I for Inaya Rama, J for Janaki Rama, K for Kausalya Rama, L for Lavakusa Rama, M for Maryada Rama, N for Narahari Rama, O for Omkara Rama, P for Pushottama Rama, Q for Kushalava Rama, R for Raghukula Rama, S for Sita Rama, T for Taraka Rama, U for Udata Rama, V for Vasishta Rama, W for Vaikunta Rama, X for Jitendra Rama, Y for Yogita Rama, Z for Janahita Rama. Thank you. Om Srimad Bhagavad Gita. Om Padaya Preti Bodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Graditam Purana Muninam Madhye Mahabharatam Advaitam Rutavachinim Bhagavati Mashtadasajayanim Ambatvam Manusandadami Bhagavad Gita Bhavadveshinim Adapredamojjayaha Arjuna Vishadayogaha Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetaayujutsavaha Mamakaः Pandavach Chaiva Kimakurvata Sanjaya Uvacha Drushtatu Pandavanekam Vyudam Duryodhanastada Acharyamupasangamya Rajavachanamabravit Pasvaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudam Drupadaputrena Tava Sishyena Dhimata Atra Sura Maheshwasa Bhimajuna Samayudim Yuyudanu Viratasya Saibyasya Narapungavaha Drushtaketushyatītānaha Kāsīrājasya Vīryavan Purujit Pundi Baujasya Saibyasya Narapungavaha. Thank you. ఓ మై గాడ్, మన వేదాంశి పాప వేదాలన్నీ చదివేసిందండి బాబు. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. క్రేజీ, ఆ పదాలన్నీ చాలా కష్టం పలకడం. ఈ ఏజ్ లో అయితే ఇంకా అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ వేదాంశి. ఎస్, నిజంగానే